بڑی مشہور بات کہندے جس طرح دی عوام اس طرح دے حکمران. یہ جملہ صحیح؟ یہ مطلب پھر گندے اسی ہو تو چنگے ہو گئے؟ گندے تے اسی ہوئے نا. کہندے جس طرح دی عوام اس طرح دے حکمران. یہ جی حدیث ہے کتنے ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ مطلب تے حکمران سارے ہی چنگے گندے تے اسی ہوئے نا. وہ میرے بھائیو یہ کوئی حدیث نہیں جے, یہ کوئی حدیث نہیں. ذرا غور کرنا. کہندے نے کہ اعمالکم اموالکم, یہ بیان کیتا جاتا ہے اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال اس طرح دے تمہارے حکمران. یہ غلط ہے, یہ بات غلط ہے. صحیح بات کی ہے, صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح دے حکمران ہون گے اس طرح دی رایا ہوئے. جس طرح دے حکمران ہون گے اس طرح دی رایا ہوئے گی. ہر دور دے اندر اللہ نے مجدد پیدا کیتا ہے. ہر دور دے اندر, ہر دور چ اللہ نے مجدد پیدا کیتا ہے عوام دی اصلاح کرن. نبی علیہ السلام جس وقت مکے چ آئے نے تو مکے دے کی حالات سے بالکل جاہل اور جڈ قسم دے مکے دے لوگ. نبی علیہ السلام حکمران بنے اور نبی علیہ السلام نے پھر خلیفے دا رول ادا کیتا, خلافت کی, امیر کی, حکمران کی. تو پھر عوام نے فالو کیتا کہ نہیں؟ جس طرح دی نبی علیہ السلام دی سیرت سی, صورت سی, آپ دا کردار سی, اس طرح دا کردار عوام نے اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ اہل بیت دی عظمت, شان, مقام دے حوالے نال گفتگو ہو رہی ہے. اور اج دو حدیثاں اور انہاں دی مختصر تشریح بیان کرنے دا ارادہ ہے. اس نیت, جذبے اور ارادے دے تحت کہ اللہ تعالی صحیح منہج دی سمجھ عطا فرمائے. پہلی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ من امتی 30 سنہ, کہ خلافت جو ہے میری امت دے اندر 30 سال تک رہے گی. اور دوسری حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون 12 امیرا, کہ میری امت دے اندر 12 امیر ہون گے. دونوں ہی بہت اہم حدیثاں نے اور انہاں دا بڑا غلط مفہوم بھی لیا گیا. اور دونوں حدیثاں دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے تاکہ جو صحیح منہج ہے, صحیح عقیدہ ہے, وہ واضح ہو جائے. ایک ہوندا ہے خلافت اور ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ. ایک مطلقاً خلافت ہے اور ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ من امتی 30 سنہ, کہ میری امت دے اندر خلافت 30 سال تک چلے گی, 30 سال تک خلافت رہے گی. اور ایک حدیث دے اندر ہے فرمایا خلافت نبوتی بعدی 30 سنہ, میری نبوت تو بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, یعنی 30 سال تک خلفاء آن گے میری نبوت تو بعد, اور اس تو بعد پھر خلافت ختم ہو جائے گی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر بیان فرمائی, اور نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنے تجربے دی بنیاد تے نہیں کیتی, اپنی سوچ اور فکر دا اظہار نہیں کیتا, بلکہ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ دی وحی دے تحت ہویا. کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے بتلایا کہ آپ دی نبوت تو بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. تو نبی علیہ السلام نے اللہ دی وحی دے ذریعے امت نو اس بات تو باخبر کیتا.
اور دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال اور کچھ مہینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال اور کچھ مہینے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دا دورانیہ 12 سال، حضرت عثمان تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دا دورانیہ 4 سال کچھ مہینے، اور انہاں تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دا دورانیہ 8 مہینے۔ انہاں سارے پیریڈ نو پایا جائے تو محدثین فرماندے نے لا تزید ولا تنقص یوما، انہاں سارے پیریڈ نو اگر اکٹھا کیتا جائے تو ایک دن نہ زیادہ ہوندا اور ایک دن نہ کم ہوندا ہے 30 سالہ دے اندر۔ تو لہذا بات واضح ہوئی کہ جو 30 سال علی منہاج النبوہ خلافت ہے، اس دے اندر 5 خلیفے آئے، 5 خلیفے۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 خلیفیاں دا جو پیریڈ ہے اس نو اگر جمع کیتا جائے تو 30 سال باندھے نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافت من امتی 30 سنہ، میری امت دے اندر خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 سال تک۔ ہن آگے ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ کہندے نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ دے اندر شامل نہیں ہے، انہاں دے 8 مہینے نکالو، وہ تو حالات ٹھیک کرنے واسطے آئے۔ لیکن بعض دا موقف ہے، چاہے وہ حالات ٹھیک کرنے واسطے آئے نے یا جس طرح بھی آئے نے، انہاں دے دورانیے نو اگر شامل کرو گے تو 30 سال مکمل ہوندے۔ تو لہٰذا 30 سال جو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ ہے، اس دے اندر 5 خلیفے نے، 5 خلیفے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اندر شامل ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی شان ہے، مقام ہے، عظمت۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے، جو لوگ کہندے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، وہ اس حدیث دا واضح طور تے انکار کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو جو راشدین نے، مہدیین نے۔ اس تے غور کرنا، خلفاء جو ہے وہ خلیفہ دی جمع ہے، خلفاء خلیفہ دی جمع ہے، راشدین راشد دی جمع ہے، مہدیین مہدی دی جمع ہے، مہدیین مہدی دی جمع ہے۔ ہن دیکھنا یہ ہے، ذرا غور کرنا، اج ہے اس طرح دا ہی موضوع ہے، لیکن غور کرو گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ تھکن والیاں گلاں ہی ہونیاں، مینوں شک پی رہا، لیکن غور کرو گے تو انشاءاللہ ایک نہج تے پہنچو گے، اور ایسی بات ذہن چ بہ گی کہ کوئی دوسرا بندہ تانوں پھر قائل نہیں کر سکے۔ اور اج تسی سن کے آندے ہو مرزا محمد علی تے پھس جاندے ہو۔ غور کرنا، غور ذہن چ بٹھان والی بات ہے۔ اگر غور نہیں کرو گے تو پھر مرزے جہلمی دے چنگل چ پھس جانا ہے۔ خلفاء خلیفہ دی جمع ہے، راشدین راشد دی جمع ہے، مہدیین مہدی دی جمع ہے۔ اور عربی دے اندر جمع دا سیگا 3 اور 3 تو زیادہ تے بولیا جاتا ہے۔ واحد ایک چیز نو واحد کیا جاتا ہے، 2 نو جمع نہیں کیا جاتا عربی چ، 2 نو تسنیہ کیا جاتا ہے، اور 3 تو زیادہ اگر چیزاں نے تو اس تے جمع دا سیگا بولیا جاتا ہے، اس تے جمع دا سیگا بولیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو۔ تو لہذا بات واضح ہوئی کہ خلفاء کم از کم 3 نے، کم از کم 3 تے ہیں۔
اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلافت دا حق حضرت علی دا سی، ٹھیک ہے، حضرت علی خلیفہ بن گئے. حضرت علی تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے. حضرت حسن دی خلافت چھوڑنے تک 30 سال مکمل ہو گئے. 30 سال جو نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافت 30 سنہ، الخلافت من امتی 30 سنہ، کہ میری امت دے اندر خلافت 30 سال رہے گی. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد پہلا خلیفہ حضرت علی بن گئے. حضرت علی دی وفات تک جو پیریڈ گزریا اس میں شمار کرو. اس تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے. حضرت حسن نے جس وقت اپنی حکومت چھوڑی مکمل 30 سال بن گئے، 30 سال بن گئے. لیکن یہ حدیث پوری نہیں ہو رہی خلفاء والی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو. تو خلفاء دے اندر کم از کم 3 خلیفے ہونا ضروری، 3 خلیفے ہونا ضروری. تو لہذا بات واضح ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر نے، دوسرے حضرت عمر نے، تیسرے حضرت عثمان نے، چوتھے حضرت علی نے، 5ویں حضرت حسن نے. پورا پیریڈ ملاؤ تو پورے 30 سال باندھے نے. اور اس پورے 30 سال دی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی چ دے گئے کہ الخلافت من امتی 30 سنہ، میری امت دے اندر میری وفات تو بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. تو 30 سالوں دے اندر 5 خلیفے آئے، 5 خلیفے آئے. اور انہاں 5 خلیفیاں دے اندروں 2 اہل بیت دے نے، 2 دا تعلق اہل بیت نال ہے. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت حسن رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق قریشی ہے لیکن اہل بیت نہیں. حضرت عمر قریشی ہے، اہل بیت نہیں. حضرت عثمان قریشی ہے، اہل بیت نہیں. حضرت علی قریشی ہے، اہل بیت بھی ہے. حضرت حسن قریشی ہے، اہل بیت بھی ہے. بات واضح ہو گئی. جو کہندے نے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، وہ اس حدیث کا کلی طور تے انکار کر رہے نے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو. اگر حضرت علی نو خلیفہ بلا فصل مانیے تو اس حدیث دا انکار ہوندا. اگر اس حدیث سے عمل کرنا تو پھر خلافت علی منہاج النبوت دے اندر 5 خلیفیاں نو ماننا پڑے گا. اور یہی صحیح منہج ہے اور یہی صحیح راج بات ہے. اور یہ دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی شان اور عظمت ہے. دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یکون 12 امیراً، میرے تو بعد 12 امیر ہوں گے. 12 امیر. بعض لوگوں نے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی 12 امیران دی بشارت دے دیتی کہ 12 امیر ہون گے. اور فرماتے ہیں کہ وہ 12 امیر جو ہے، نمبر 1 حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی، نمبر 2 حضرت حسن رضی اللہ تعالی، نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ تعالی، نمبر 4 زین العابدین رحمہ اللہ، نمبر 5 امام باقر رحمہ اللہ، نمبر 6 امام جعفر صادق رحمہ اللہ، نمبر 7 موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، نمبر 7 امام تقی رحمہ اللہ، نمبر 8 امام نقی رحمہ اللہ، نمبر 10 علی بن محمد الحادی رحمہ اللہ، نمبر 11 حسن عسکری رحمہ اللہ، نمبر 12 محمد بن الحسن المہدی. کہندے اے 12 ہیں جنہ دی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے. تو اس دے اندر اگر حضرت علی تو لے کے امام مہدی تک 12 ایک گردان جان انہاں نو تصور کیتا جائے تو پہلے 3 دا انکار ہو گیا. پہلے 3 دا انکار ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق دا، حضرت عمر دا، حضرت عثمان دا رضی اللہ تعالی. کہندے جی تہاڈی کتاب بخاری دا والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد 12 امیر ہون گے.
اور 12 اسی گناتے 12 اہل بیت چوں نے. بخاری بھائی ٹھیک ہے بخاری دے اندر حدیث ہے لیکن بخاری دی حدیث پوری پڑھو نا, بات تو پھر واضح ہونے نا. ٹھیک ہے بخاری دی حدیث ہے لیکن پوری حدیث پڑھو. اور جو 12 امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے انہاں 12 امام دے اوصاف بھی بیان کیتے نے, وہ اوصاف بھی بیان کرو, پھر مسئلہ واضح ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 جو عمرا دے بارے وصیت کیتی ہے انہاں دے بارے انہاں دے کچھ اوصاف بھی بیان کر دیتے. بعض لوگوں نے ایک چھوسا چھوڑیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کیتی سی 12 اسی یہ کیوں گردانے نے, امام حضرت علی تو لے کے امام مہدی تک 12 کیوں رکھے نے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو وصیت کیتی سی کہ میری وفات تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے. کہندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت, لیکن یہ سرے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی بات ثابت ہی نہیں, کوئی بات ثابت ہی نہیں. اور یہ ایک شوشہ چھوڑیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے, ایک شوشہ ہے. اور اس شوشے دا تعلق حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ کسی نو کوئی اس دا علم ہی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزریا کسی نو اس دا کوئی علم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور گزریا کسی نو اس دا کوئی علم نہیں ہے. حضرت عثمان دے ابتدائی 6 سال گزر گئے کسی نو اس دا کوئی علم نہیں ہے. حضرت عثمان دے اگلے 6 سال آئے تو یہ شوشہ اڈیا کہ نبی علیہ السلام تے فرما کے گئے سی میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے. یہ بات پھیل گئی, عام ہوئی مدینے دے اندر دیگر شہران دے اندر, یوں ہی صحابہ دے کنا دے نال ٹکرائی, کبار صحابہ نے فوراً دا رد کر دیتا کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور مزے دی بات اہل بیت نے اس دا انکار کیتا, اہل بیت نے, اور سب تو سخت موقف حضرت عائشہ نے اختیار کیتا, اور سب تو سخت موقف اس بات تے حضرت علی نے اختیار کیتا رضی اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ کو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تواڈے گھر اندر ہوئی, ایسی کوئی وصیت فرمان لگی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی آپ دا سر مبارک میری گود دے اندر سی, کوئی ایسی وصیت آپ نے نہیں کی. حضرت علی کو پوچھا گیا بات ہو رہی ہے, فرمان لگے کوئی وصیت نہیں, میرے بارے کوئی وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. سخت تردید حضرت علی نے کی تھی. بالآخر صبائیاں نے اس نو اور پروان چڑھایا تو رفتہ رفتہ ایک فکری تحریک بن گئی, اور پھر اس نو آگے پھیلانا فرض ہو گیا اور اس تے ایمان لانا فرض ہو گیا. اتھوں تک صبائیاں نے تحریک چلا دیتی کہ جو اس تے ایمان نہیں لائے گا وہ مومن نہیں, اور جو اس کو آگے نہیں پہنچائے گا وہ مومن نہیں. ایک تحریک بن گیا ہے جملہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی سی کہ میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے. یہ جھوٹ ہے, ایک جھوٹ تحریک بنیا, پھر آگے تو آگے پھیلیا اور آج تلک پھیلتا ہی جا رہا, لیکن ہے جھوٹ, ہے جھوٹ, اس دا سرے نال کوئی تعلق. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد 12 امام ہون گے, صحیح بخاری ہے. اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد 12 امام ہون گے, 12 امیرن کلہم فی قریش, حدیث پڑھو, فرمایا یکون 12 امیرتن کلہم فی قریش, میرے تو بعد 12 امام ہون گے, سارے دے سارے قریشی ہون گے, سارے دے سارے قریشی ہون گے. ذرا غور کر دیا جانا, حدیث صحیح بخاری, فرمایا سارے دے سارے قریشی ہون گے, 12 امام میرے تو بعد آن گے, سارے دے سارے قریشی ہون گے. ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا, لا یزال ھذا الدین عزیزا, انہاں 12 امامہ دے دورانیے دے اندر میرا دین غالب رہے گا,
دین غالب رہے گا، منین محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گا، الی اثنا عشر خلیفتن، جتنی دیر تک میرے 12 امام نے اتنی دیر تک یہ دین محفوظ رہے گا اور بلند رہے گا اور غالب رہے گا، دنیا دی کوئی طاقت اس نو مغلوب نہیں کر سکے۔ یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتی ہو نہ 12 امامت۔ پہلی صفت فرمایا 12 امام سارے قریشی ہون گے، ٹھیک ہے۔ دوسری صفت فرمایا کہ انہاں دے دور دے اندر دین غالب رہے گا، دین غالب رہے گا اور دین محفوظ رہے گا، کوئی قوت دین نو ختم نہیں کر سکے۔ اور ایک حدیث دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلہم تجتمع علیہم الامہ، میرے تو بعد 12 امیر ہوں گے، کلہم تجتمع علیہم الامہ، میری ساری امت انہاں 12 امامت متفق ہوئے گی۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ پہلے مخالفت کر لیں گے پھر متفق ہو جان گے، اور کچھ درمیان مخالفت کریں گے پھر متفق ہو جان گے، یعنی یہ 12 امام ایسے نے کہ جنہ تے میری پوری امت متفق ہوئے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہن دیکھنا یہ ہے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 12 امام، انہاں 12 امامہ دے دورانیے تک میری امت امن رہے گا، محبت بڑھے گی، تھوڑی بہت اونچ نیچ آئے گی لیکن محبت پھر بڑھے گی، اسلام غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوئے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ بنو امیہ دے دور تک، بنو امیہ دے دور تک اسلام اور اسلام دے تمام قوانین نو جو وسعت ملی ہے بعد اندر نہیں مل سکی۔ ابن تیمیہ دا قول ہے، فرماندے بنو امیہ دے دور تک مرزا جہلمی بنو امیہ دا انکار کردا ہے۔ میں نہ تسی پھنس جانا، ذرا غور نہیں کر رہے میرا خیال، میں بھی تواڈے جڑا نا معیار تے پورا نہیں اترن دیا، اج لگ مزہ کو نہیں آ رہا، لگ تانوں ہی گلاں انج دیاں ہی نے چسکے والیاں کو نہیں، لیکن غور کرو، غور کرو، وہ کہندا بنو امیہ مسلمان ہی نہیں، فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے، یہ بات سنو گے سوشل میڈیا تے، کہندا فتح مکہ تو بعد والے مسلمان نے، میں مسلمان نہیں مانتا، ڈر کے مسلمان ہوئے۔ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ بنو امیہ دے دور تک اسلام نو جو وسعت ملی ہے بعد اندر نہیں ملی، اور بنو امیہ دا جو آخری خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ، اور عمر بن عبدالعزیز دا دور تاریخی دور ہے، تاریخی دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دے سارے وہ میرے 12 امام قریشی ہون گے اور انہاں دے دور دے اندر دین غالب رہے گا، تجتمع علیہ الامہ، میری امت انہاں تے متفق ہوئے گی، برکتاں آن گیاں، اور فرمایا کہ جہاد ہوئے گا اور فتوحات حاصل ہوئے گی، مال غنیمت ملے گا، ساریاں چیزاں عمر بن عبدالعزیز دے دور تک پوریاں ہوئی۔ اللہ۔ اور اس تو بعد حدیث امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے کہ لا یزال ھذا الامر عزیزا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا، کہ میرا یہ جو دین ہے یہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، الی اثنا عشر خلیفتن، 12 خلیفیاں دے دور تک، کلہم من قریش، سارے دے سارے قریشی ہون گے، سارے دے سارے۔ پہلا خلیفہ ابو بکر، پہلا امام امام خلیفہ امیر، یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے، ذرا غور کرنا، امام خلیفہ امیر، حدیث دے اندر تینوں الفاظ استعمال، امام بھی خلیفہ ہے، امیر بھی خلیفہ ہے، خلیفہ بھی خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، تینوں الفاظ استعمال ہو۔ پہلا امام ابو بکر ہے، فرمایا کلہم من قریش، سارے قریشی ہون گے، یہ نہیں فرمایا کہ کلہم من اہل بیت، سارے اہل بیت چون گے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ ہن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو لے کے امام مہدی تک اگر 12 گنو تو سارے اہل بیت چوں نے، سارے اہل بیت چوں 12 امام تو بن گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سیکون من امتی
इसना आशारा अमीरन कि मेरी उम्मत के अंदर 12 अमीर होंगे, कुल्लुहुम मिन अहली बैत, नहीं, फरमाया कुल्लुहुम मिन कुरैश, सारे दे सारे कुरैशी होंगे, अहले बैत नहीं। और ये भी नहीं कहा कि कुल्लुहुम मिन वलदी इस्माइल, वो इस्माइल दी लड़ी चो होंगे, ये भी नहीं कहा, नहीं, फरमाया कुल्लुहुम मिन कुरैश, सारे दे सारे कुरैशी होंगे। पहला इमाम अबू बकर है, कुरैशी है, दूसरा इमाम उमर है, कुरैशी है, तीसरा इमाम अली है, कुरैशी है और अहले बैत भी है, चौथा इमाम तीसरा हजरत उस्मान है, कुरैशी है, चौथा हजरत अली है, कुरैशी और अहले बैत भी है, पांचवा हजरत हसन है, कुरैशी है, अहले बैत भी है, छठा अमीर माविया है, कुरैशी है, सातवां यजीद है, कुरैशी है, उस तो बाद अब्दुल मलिक है, कुरैशी है, अब्दुल मलिक के 4 बेटे उस तो बाद खलीफा बने, जिन्हां चो आखिरी उमर बिन अब्दुल अजीज है, कुरैशी है। हदीस पूरी हो रही, फरमाया मेरे तो बाद 12 इमाम आएंगे जिन्हां दे दौर च दीन गालिब रहेगा। हाँ, यजीद ते कुछ लोगों दे है इख्तलाफ, लेकिन यजीद दे दौर च भी दीन मगलूब नहीं होया, दीन गालिब रहा है, दीन गालिब रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज दा दौर तारीखी दौर है, कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज दा दौर ऐसा दौर सी कि चरवाहा बकरियां लैके जांदा और जंगल च छोड़ देंदा और पीछे हट के बैठ जांदा और शाम नू अपनियां बकरियां रेवड़ इकट्ठा करदा लैके वापस आ जांदा। उस नू ना किसी बेड़िए दा डर ना किसी और दा डर, सिर्फ और सिर्फ डर दिल दे अंदर है तो सिर्फ एक अल्लाह दा डर बस। कहते एक दिन गया बकरियां चरान, चरवाहा तो छड़ दित्तियां बकरियां और अपने मामूल के मुताबिक जिथे बैठता सी बैठ गया। अजे बैठा ही है तो बेड़िया आया और उसने बकरी को उठाया और ले गया। ये बंदा बड़ा परेशान होया, की गल है, बेड़िए की इन्नी जरूरत किवें बन गई, अज मेरी बकरी उठा के ले गया बेड़िया, इन्नी जरूरत बेड़िए की क्यों हुई? और बेड़िए के पीछे नहीं दौड़िया, जरा गौर करना, बेड़िए के पीछे नहीं दौड़िया बल्कि शहर नू दौड़िया। कहने लगा लगता शहर के हालात खराब हो गए ने, शहर के हालात खराब हो गए ने। दौड़ता दौड़ता शहर के किनारे आया, एक बंदा मिला, कहने लगा भाई शहर के की हालात ने? कहता हालात तो ठीक ने लेकिन खबर यह है कि उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए। अल्लाह अल्लाह, ऐ खलीफा तारीखी दौर। और एक बात ये भी ज़हन रखो, बड़ी मशहूर बात है, बड़ी मशहूर, कहते जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान। ये जुमला सही, यदा मतलब फिर गंदे असी हो तो चंगे हो गए, गंदे तो असी होए ना। कहते जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान। ये जी हदीस है, कितने है? कोई हदीस नहीं है। यदा मतलब तो ये हुक्मरान सारे ही चंगे, गंदे तो असी होए ना। वो मेरे भाइयों ये कोई हदीस नहीं जे, ये कोई हदीस नहीं, जरा गौर करना। कहते ने कि आमालुकुम उम्मालुकुम, ये बयान किया जाता है, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल उस तरह के तुम्हारे हुक्मरान। ये गलत है, ये बात गलत है। सही बात की है, सही बात यह है कि जिस तरह के हुक्मरान होंगे उस तरह की राया होए, जिस तरह के हुक्मरान होंगे उस तरह की राया होएगी। हर दौर के अंदर अल्लाह ने मुजद्दद पैदा किया, हर दौर के अंदर, हर दौर च अल्लाह ने मुजद्दद पैदा किया अवाम की इसलाह करन। नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त मक्के च आए ने तो मक्के के की हालात से? बिल्कुल जाहल और जड किस्म के मक्के के लोग। नबी अलैहिस्सलाम हुक्मरान बने और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खलीफे का रूल अदा किया, खिलाफत की, अमीर की, हुक्मरान की। तो फिर अवाम ने फॉलो किया कि नहीं? जिस तरह की नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सी, सूरत सी, आप का किरदार सी, उस तरह का किरदार अवाम ने अपनाया कि नहीं अपनाया? उस तरह का किरदार अपनाया। और ये बात है अन्नासु अला दीनी मुलूकी, ऐ जुमला सही है,
अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह दे दीन ते चलते ने, लोग अपने बादशाह दे दीन ते चलते हैं। जिस तरह का बादशाह उवें दी राय। बादशाह करप्ट है, अवाम भी करप्ट होएगी। ये नहीं है कि जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान, ये बिल्कुल गलत जुमला है, बिल्कुल गलत जुमला। हम देखो ना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है, वो बिल्कुल इंसाफ पसंद बादशाह, उन्हें इंसाफ किया तो लोगों च भी इंसाफ है, कोई डर ही नहीं। वो बकरियां छड़ के जंगल च बह गया भी इंसाफ करने वाला हुक्मरान है, किसी भेड़िए की जरूरत ही नहीं। अगर इंसाफ हुक्मरान करे, उस खित्ते के जानवर भी इंसाफ करते हैं। बात समझ आई कि नहीं? हुक्मरान अगर मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला, ईमानदार है, दयानतदार है, उस खित्ते के दरिंदे चरिंदे परिंदे भी इंसाफ करेंगे। अगर बादशाह करप्ट है तो फिर राया भी करप्ट होएगी। बादशाह जालिम है तो राया भी जुल्म करेगी। बादशाह गलत है, अवाम भी गलती करेगी। और मत ख्याल करो कि जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान, यह मतलब वो तो सोने नाल धुल गया, गलती साडी। ये गलत जुमला है। असी तो बिल्कुल उन्होंने पाक साहब बनाता भी कसूर साडे ही ने। नहीं मेरे भाई, जिस तरह का हुक्मरान उस तरह की। देखो ना, बाप नेक होए ना तो औलाद ओदी सीरत ते चलदी। कहते ना नेक बाप की औलाद है। कुछ शाजो नाल निकल आते ने गलत भी, लेकिन अगर बाप डंडी मारदा तो पुत्र ने भी मारनी। बाप कम तोलदा तो पुत्र भी करेगा। बाप अगर आड़त से खड़ा होके बोली गलत मलत लगा रहा ना, तो बेटा नीचे खड़ा पेंसिल लिख रहा, उन्हें भी कहना अबू जी करना, उंज ही करना, उंज ही करना, पिछों भी उंजदा बन जाएगा। अगर बाप इंसाफ करेगा, बेटे भी इंसाफ करनेंगे। हुक्मरान इंसाफ करने वाला, अवाम इंसाफ करेगी। अगर हुक्मरान गलत ने, अवाम बिल्कुल गलत होएगी। अल्लाह अकबर, गलत बनेगी अवाम। और देखिए ये जुमला सही, अन्नास वाला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह दी नकल कर दे, अपने हुक्मराना दे तर्ज अमल ते चल दे। ये जुमला सही। तो देखिए बात मैं कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे तो बाद 12 इमाम होंगे, 12 इमाम, और 12 दे 12 कुरैशी होंगे, और उन्होंने दौर के अंदर अल्लाह बरकत नाजिल कर, इस्लाम गालिब रहेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, ये अंदर कोई शक नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि वो 12 इमाम अजे गुजरे नहीं है। बाज़ लोगों का ये मौक़िफ़ है, जिस तरह इब्न हजर अस्कलानी ने भी लिखा, फतुल बारिश के अकवाल लिखे, कुछ और लोगों ने। मैं आज पढ़ रहा था तो पढ़दे मैं सर्च की थी नेट तो फतावा रिजविया मेरे सामने आ गया। उतों भी मैं पढ़िया, उहदे उन्हें लिखा कि कुछ इमाम गुजर गए ने, कुछ अजे गुजरने ने। और अहले तशय्युद का भी यही अकीदा है कि इमाम महदी ने आना है। ठीक है, कुछ गुजर गए ने, कुछ गुजरने, लेकिन नहीं। ला यजालू जो है, ला यजालू, ये अंदर तसलसल का माना पाया जाता कि ला यजालू हाज़ा दीन अजीज़न, हमेशा ये दीन गालिब रहेगा। इसना इला इसना अशरा खलीफतन, जब तक मेरे 12 खलीफे ने, 12 इमाम ने, 12 खलीफे ने। तो तसलसल नाल गुजर गए ने उमर बिन अब्दुल अजीज तक, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो लैके उमर बिन अब्दुल अजीज तक, यानी बनु उमैया का जो दौर है उतों तक 12 इमाम गुजर गए ने, उन्हों का तारीखी दौर गुजर गया। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है, उमर बिन अब्दुल अजीज के जान तो बाद दीन के अंदर जो कमी और कजी आई है वो आज तक नजर आ रही है। उसका मदावा नहीं हो सकिया और उसका कफारा भी नहीं दिता जा सकिया। अज तक वो रवश जो है मुसलमाना दियां जमातां दे अंदर चल रही है और चलती चली जा रही है। तो मोहतरम भाइयों, 2 हदीसा मैं तुसा बाप के सामने रखिया। नंबर 1, नबी इस्लाम ने फरमाया अल खिलाफतु मिन उम्मती सलासून सना, कि मेरी उम्मत के अंदर 30 साल तक खिलाफत रहेगी। और 30 साल के अंदर 5 खलीफे आए, अबू बकर सिद्दीक तो लैके हजरत हसन तक
30 سال پورے ہوئے۔ اور دوسری حدیث میں بیان کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیکون امتی امیرن اسنا عشرہ، میری امت دے اندر 12 امام ہون گے، من قریشن، سارے دے سارے، کلہم من قریش، سارے دے سارے قریشی ہون گے۔ بعض نے دا مطلب غلط لیا لیکن میں واضح کر دیتا کہ درست مطلب اس دا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔